ॐ अथ श्रीकमलाकवचम् श्रीगणेशाय नमः। ॐ अस्याश्चतुरक्षरा विष्णुवनितायाः कवचस्य श्रीभगवान् शिवऋषिः अनुष्टुप्छन्दाः वाग्भवा देवता वाग्भवं बीजं लज्जा शक्तिः रमाकीलकं कामबीजात्मकं कवचम् मम सुकवित्व पाण्डित्य समृद्धि सिद्धये पाठे विनियोगः। एङ्कारो मस्तके पातु वाग्भवां सर्वसिद्धिदा ह्रीं पातु चक्षुषोर्मध्ये चक्षुर्युग्मे च साङ्करी जिह्वायां मुखमृते च कर्णयोर्दन्तयोर्नसि ओष्ठाधारे दन्तपङ्क्तौ तालुमूले हनौ पुनः पातु मां विष्णुवनिता लक्ष्मीः श्रीवर्णरूपिणी कर्णयुग्मे भुजद्वन्द्वे स्तनद्वन्द्वे च पार्वती हृदये मणिबन्धे च ग्रीवायां पार्श्वयोर्द्वयोः पृष्ठदेशे तथा गुह्ये वामे च दक्षिणे तथा उपस्थे च नितम्बे च नाभौ जङ्घाद्वये पुनः जानुचक्रे पदद्वन्द्वे गुटिकेऽङ्गुली मूलके स्वधातु प्राणशक्त्यां वा शिमन्यां मस्तके तथा सर्वाङ्गे पातु कामेशि महादेवी समुन्नतिः पुष्टिः पातु महामाया उत्कृष्टिः सर्वदावतु रिद्धिः पातु सदा देवी सर्वत्र शम्भुवल्लभा वाग्भवा सर्वदा पातु मां हरगेहिनी रमा पातु महादेवी पातु माया स्वराट् स्वयं सर्वाङ्गे पातु मां लक्ष्मीर्विष्णो माया सुरेश्वरी विजया पातु भवने जया पातु सदा मम शिवदूती सदा पातु सुन्दरी पातु सर्वदा भैरवी पातु सर्वत्र भैरुण्डा सर्वदावतु त्वरिता पातु मां नित्य मोग्रतारा सदावतु पातु मां कालिका नित्यं कालरात्रिः सदावतु नवदुर्गः सदा पातु कामाख्या सर्वदावतु योगिन्यः सर्वदा पातु मुद्रः पातु सदा मम मात्रः पातु सदा देव्यश्चक्रस्था योगिनी गणाः सर्वत्र सर्वकार्येषु सर्वकर्मसु सर्वदा पातु मां देवदेवी च लक्ष्मीः सर्वसमृद्धिदा। इति श्री विश्वसारतन्त्रे श्रीकमलाकवचं सम्पूर्णम्।